Kasayo naman naginuktok sa bata, oy. Kiss mama, bi. Ulo, nagdaguok, auntie yan. Tag-anan ko pa. Huwag mo to putol-putulan ni mama ang bulinaw nga abuat. Tag-anan ko pa lagis tiyan sa bata, nagdaguok. Basta pong ako, anak. Paminawa, anak. Say good morning, anak. Nagpirat-pirat. Sa to, anak. Say good morning, papi. Say good morning. Sige na, please. Anak. Papi. Langasas mga motor, anak, oy. Say good morning, anak, to your viewers, anak ko. Happy Sunday, guys. Si papi, guys, nagdaguok ang tiyan. Wa man gitay laing sudan ng bata gabi bulinaw ra gitaw buwad, anak. Unsa na, anak? Unsa man na? Unsa na, anak? Unsa na? Hala, anak, unsa na, anak? Unsa na, anak? Namati sa kas mga motor na nga gi, anak, portin daghana, anak, no? Papi, no? Grabe mga motor, anak. Say good morning kas imong viewers, anak. Hello, guys, good morning. Happy Sunday to all. Happy blessed Sunday ingon ni papi, guys. Imo rong tiya nagtingog na? Kaluoy naman gitaw ni kong anak, oy. Nagdaguok ng lintiyas buwad. Pagkaluoy sa papi ko. Grabe king luoyag yun. Luoy gid kay kong anak. Di matabang ang kaluoy aning bataa. Wa man ta dilibirig man manok, anak. Mawa tay sudan, anak. Tinuod na, anak, oy. Wa ta delivery, anak. Kabati karong sounds, anak. Si Joker masadron, anak, o. Nagsigpa nga bubuho, anak. Si Orange, anak. Kita kang Orange gabi, anak. Mo bito imong gigukod gabi, anak. Nisabay ka gabi, anak, sa mga ero, anak. Kisaron, anak. Kisaron, anak. Naamang ko ini palit, anak. Nagtanaw na ko intahan, oy. Ulo, ulo ni tanas kwarto. Oy, artistahan gini mo, anak, oy. Ano yung tanaw kas kwarto, anak? Ha? Ano ni tanaw kas kwarto? Paminaw ni Mama Lisa. Ano ni tanaw kas kwarto, anak? Papi. Anak, ni suol bitaw kong hyper, anak. Nigawas ko kadyot, anak, kay nagpalit magbutin sa Kuya Mas nimo, anak. Na si Shano pud, anak, nagpalit sa ice, anak. Tinuod na, anak, oy. Na nagbugno na sa Joker, anak, ug si Orange, anak. Paminawa, anak. Hello, guys. Thank you for watching, guys. Happy Sunday.